Selamat sejahtera. Saya Sheila Morgan dan dia Gita. Kami berdua ini membuat interview untuk subjek profesionalism perguruan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okay, boleh tak kita kenalkan diri kita? Okey, nama saya Umar Maheshwari dan saya merupakan guru besar dan juga pengurus tadika ini. Okey, pendidikan saya telah mendapat pendidikan dari Universiti Malaya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dan sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran saya dalam bidang sarjana di UPSI dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak juga. My name is Lavanya and I have completed my bachelor's degree in psychology and currently now I am pursuing my master's in University Malaya for counseling. Nama saya Sri Pushpati Mabugan. Actually, kita telah mendapat pendidikan dalam bidang diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak di Melaka. Dibuka pandangan cikgu tentang profesional penguru. Okey, profesi perguruan sebenarnya dia memang ada banyak etika dan juga banyak kesusahan yang kita perlu hadapi. Sebenarnya sebagai seorang guru ni kita sepatutnya seorang dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak asli. Kita perlu menjadi seorang yang benar dari first kriteria itu merupakan kriteria yang pertama yang perlu ada dalam diri seorang guru pendidikan awal kanak-kanak. Kalau bidang lain tak kita pasti ambil dalam bidang pendidikan awal kanak kita perlu menjadi seorang yang penyabar kerana kita perlu mengajar semua dari asas. Nak tulis, nak pegang pensel, kita tak boleh andaikan bahawa kanak-kanak tu tahu semua. We cannot take like that. Sebab kita lah yang perlu ajar dia how to hold pensel, macam mana nak pegang pensel. Sebelum nak pegang pensel, apa aktiviti yang perlu dilakukan untuk merangsang dia, merangsang untuk halus dia. Itu semua kita kena fikirkan. Kita perlu menjadilah penyabar dan selalunya seorang guru ni dia sepatutnya tak perlu kawal perasaan dia dalam bidang pendidikan awal. Kita perlu kawal perasaan dia. Kita tak boleh, kalau kita ni marah, kita tak boleh tunjukkan pada kanak-kanak. Itu akan memberi kesan psikologi kepada mereka. Selain itu, sebagai seorang guru, kita perlulah amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, kalau kita ni perlu mengajar kanak-kanak tersebut, jangan kita yang beradabkan dengan hal-hal keluarga dalam bidang kita. Kita dah upset dengan, kita dah gaduh dengan seseorang dekat rumah, jangan tunjukkan dekat sekolah pula. Kita perlulah menjadi seorang yang profesional, perlu tahu macam mana nak kawal diri dan juga perlu amanah, perlu pikul tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. From my point of view, as working with kids, so the basic value that the preschool teachers especially need to have is trust and care towards the kids, because when the kids never trust us, then they won't able to grow their skills. So when we have tried to build the trust and care between our kids, then it will be very easy for them to explore the school environment as well as their outer environment. So the basic trust and care need to be built when we are in preschool. So for that, we need to give a friendly environment for them, and obviously the teachers need to be very friendly towards kids. We cannot be adult to them and we expect them to behave in adult way. So we need to be child when we be them, because their cognitive skills compared to adults is low. So we need to get to their level, to get to know them, to gain their trust and care, so that we can build a very safe, nourishing environment for the kids. Dari dulu dan kenapa kita memilih profesi guru ini? Okay, saya telah menghabiskan ijazah saya pada 2011 dan selepas itu saya telah memasuki dunia perniagaan. Saya telah membantu makcik saya dalam untuk menjalankan perniagaannya. Dari situ saya dapat mengetahui beberapa selok-belok perniagaan, macam mana menjalankan perniagaan sekarang itu. Selepas saya dapat dalam 4 tahun saya dapat pengalaman di situ. So saya telah pergi ke sekolah rendah Amir untuk menjadi guru sementara untuk mengetahui bagaimana pengurusan itu, bagaimana guru-guru mengurus murid-murid di situ, apakah etika-etika program dekat situ, bagaimana mengurus murid. Itu semua saya telah pelajari selama 6 bulan. Selepas itu kami telah sebelum kami nak jadikan tempat ni sebagai sebab tadika, kami telah jadikan tempat ni sebagai sebab pusat tuition. So
kami telah mengajar kanak-kanak dan juga ada juga yang teenagers kami ajar form 1, form 2 semua. And then from there kami dapat tahu beberapa, so dari segi perniagaan kami dapat, saya dapat pengalaman dari segi perniagaan, macam mana nak jalankan perniagaan, dan saya tahu macam mana mengurus filing sistem semua saya dah tahu. Lepas tu saya juga tahu macam mana nak handle parents. So dari situ pada tahun 2017 kami telah membuka tadika ini, dan sejak dari situ dan jadi starts. Apakah teacher buat sebelum menjadi guru dan kenapa teacher memilih profesi perguruan ini? Okay. So when teacher started the preschool, I was studying as a undergraduate student for my degree in counseling. So psychology. So I started because I was studying as a part-time student. So I just tried to venture into this to teach kids. So from there until now, I didn't have the heart to leave this job because whatever stress we get from outside, when we come to this world from 8 to 12 o'clock, it will be really very different because we are going to mingle with them. Actually, we are going to learn so much from them. Actually, the way they take the things in an easy way, even though they cry for a few minutes only, then they will go for the next word. So even though we show our anger towards them also, they won't like elders, won't talk to us, not like that. The next second they will come and talk to us. So the bonding with the kids is really very, very, very helpful for me to release my stress. Even now I'm doing my master's in counseling, but still I'm working here because it's very, 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 very stress relieving to work with them. Perkara yang senang. Kita perlu bersedia dari segi fizikal dan juga mental. So, bagaimana cikgu menyediakan diri untuk menjadi guru tadika? Okay, sebagai seorang guru tadika, sebenarnya ilmu itu sangat penting. So, ilmu bagaimana, sebenarnya kami telah mengikuti kursus kurikulum selepas Sekolah Kebangsaan Semakan sebelum kami membuka tadika. Sebab pada waktu itu silibus baru diperkenalkan, Semakan, KSPK telah disemak semula, dan kami telah mengikuti kursus itu supaya kami dapat tahu dengan lebih lanjut apakah trend kurikulum pada masa kini. Dan sebenarnya walaupun saya sebenarnya nak belajar untuk sarjana, kerana trend semasa saya meninggalkan universiti saya dahulu adalah sangat berbeza dengan trend kini. Semasa saya meninggalkan universiti pada tahun 2011, sebenarnya isu-isu yang paling hangat yang diperkatakan pada masa kini itu adalah bagaimana nak masukkan ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak. Itu adalah trend yang terkini pada masa itu. Tetapi apabila saya sudah memasuki sarjana sekarang, sebenarnya mereka nak menarik kanak-kanak keluar daripada teknologi. Bagaimana cara nak mengeluarkan kanak-kanak daripada teknologi tersebut, kerana kanak-kanak sekarang ni memang mereka sudah terdedah dengan banyak media massa, media elektronik semua, sebab mereka semua orang ada telefon bimbit. Kadang-kadang kanak-kanak juga mereka mempunyai telefon bimbit mereka sendiri. So maksudnya seorang guru sebelum, kalau ingin menjadi seorang guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, kita perlu perbaharui diri kita. Contohnya kita perlu, terdapat banyak kursus sama ada dari online ataupun ada banyak universiti yang menjalankan yang short courses untuk cikgu pendidikan awal kanak-kanak. So kita tak perlu, okay saya dah graduate 2011, then okay fine, saya dah ada degree, that is enough for me kalau saya nak survive dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Kalau kita ni sebenarnya ingin memahami dunia kanak-kanak ni, kita perlu update diri kita dengan ilmu-ilmu yang ada di sekeliling. Selain itu, kalau cikgu sebenarnya dia perlu mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dari segi fizikal. Kalau pukul 8 sampai 12 ni, kalau macam dekat sekolah biasa, memang cikgu-cikgu ada rehat. Mereka ajar satu slot, then they can rehat, then stay. But kalau cikgu pendidikan awal kanak-kanak sama ada prasekolah ataupun tadika swasta, 8 sampai 12 non-stop kita kena kerja. We have to have that kind of energy. Kalau energy kita low, sebenarnya energy kita, kalau energy kanak-kanak macam ni, energy cikgu perlulah at least lagi dekat sini. So kita perlulah seorang yang macam orang kata dari segi stamina kita perlu buat. So maybe kita boleh buat yoga ke, kita nak aktiviti fizikal senaman ke, kita boleh buat juga benda tu. Sebab kita kena tandingi
energi yang ada pada diri kanak-kanak. Kalau kanak-kanak tu hyperaktif, cikgu perlulah lagi hyperaktif daripada mereka. Sebab kita ada 10 kanak-kanak hyperaktif, cikgu perlu kawal semua tu, cikgu lagi lah hyperaktif. So cikgu perlulah mempunyai energi yang lebih tinggi daripada kanak-kanak. So dari segi mental, cikgu kena pelajari banyak ilmu, perlu update, sentiasa update dengan dunia pendidikan terkini. Kalau terlepas kita dah terpinggir ataupun dah terkebelakang, sebenarnya kalau dalam bidang bisnes ini lah kan, kita akan terpinggir. So kita perlu bagi contohnya, sebelum ini kami tidak ada bahasa Mandarin, kita tak pernah kenal ke bahasa Mandarin dalam pernikahan. Tetapi trend terkini adalah ibu bapa India nak anak mereka pelajari bahasa Mandarin. So maksudnya kalau saya nak jadi seorang guru yang tradisional, so I follow whatever saya dah ada dekat sini, cannot. Kalau nak tarik pelanggan, kita perlulah update. So dia nak bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, kita bagilah dia bahasa Mandarin. Kita carilah cikgu yang boleh ajar bahasa Mandarin, bagi mereka apa yang mereka nak, so that we can upgrade ourselves, upgrade our business. So itu adalah dari segi pandangan saya. For me as a teacher, if I want to improve myself physically and mentally, from physical wise, because I don't have the base in a preschool education when I enter this, so I learn everything from teacher from scratch, how to do the lesson plans, how even I don't know how to mingle with kids as well, because my house I am the youngest one. So how to mingle with the kids, how to communicate with them, because sometimes when the kids throw words, they didn't mean that. But as an adult, we will be like, we'll definitely in a heat of moment, we will get angry. But we need to know that they are not really meaning what they are going to say. So physically, I prepare myself. I just learn whatever that needed for this field. So I learn the lesson plans. I learn how to be with kids, how to teach with kids, how to be friendly with kids, and all the things. And physically, and during pandemic time also, we had our schools running. Even we have closed. We have learned Google Form. Google Meet, and prepare the quizzes in Google Forms. And every day we will have 2 to 3 hours of class in Google Meet. So we learn all that. So we need to upgrade ourselves in IT as well. So being prepare myself mentally means I need to learn how to control my emotions with this. So even though we are having a hard time outside, study stress, work stress, house stress, we can't show that to our kids. So as a person, we really need to be very clear in handling the kids. So our emotion is really important when we are handling with the kids. So that's how I prepare myself. Guru semakin bertambah dari segi gaji. Bagaimana teacher menghadapinya? Okey, sebenarnya sekarang di Tadika, kita dekat tempat ini dah dekat, sebabnya tempat ini adalah tempat pedalaman. Kami tak boleh sebagai seorang pengurus, kami memang tidak dapat charge lebih. Contohnya seperti dalam Tadika dekat bandar, kami tak boleh charge macam tu. So kita charge kepada ibu bapa pun memang sangat kurang. Dan tambahan pula kami mendapat dana daripada mitra, dan sebab itu kita perlu kurangkan lagi daripada pendapatan iuran daripada ibu bapa. Oleh itu memang terdapat banyak kekangan untuk pihak pengurusan untuk memberi gaji minima. Sebenarnya kalau 8 hour kita perlu bagi 1,500. Tapi berdasarkan keadaan kami ini, kami ni half day saja. So kami dah tak sampai pukul 4 petang. So kami memang dari segi gaji itu kami memang bagi half lah. Half daripada yang sepatutnya. Dengan persetujuan cikgu juga, kami bincang dengan cikgu semua tahu dengan masalah kami memang bagi tahu. Tapi sebagai seorang pengurus memang rasa sedih lah, sebab kita tak boleh nak bagi gaji lebih kepada guru disebabkan oleh pendapatan ibu bapa dekat sini yang tidak tinggi. Kalau kita kita nak naikkan iuran sedikit pun, ibu bapa akan mula mengeluh dan pergi cari, sebab dekat sini memang dari segi competition between the preschool, private preschool memang banyak. Memang dah ada banyak preschool yang dibuka dekat sini. So memang kami tidak macam kita tak boleh menaikkan iuran ibu bapa disebabkan oleh keadaan itu. Oleh itu memang dari segi segi kewangan tu memang tertekan. Saya rasa cikgu-cikgu semua pun saya rasa memang gaji ni memang tak cukup.
So saya mewakili cikgu sebab saya pun seorang cikgu juga. Saya pun menjadi seorang cikgu, guru besar, pengurus semua saya lah. So saya pun memang tertekan juga sebab gaji yang kami terima sekarang ini memang tidak cukup lah dengan kenaikan harga barang, kenaikan itu, kenaikan ini, kenaikan harga petrol, semua memang tak cukup. Memang beban itu memang tinggi. So dari segi apa soalan tadi? Bebanan cikgu. Yang kedua adalah dari segi stres yang kami terima daripada ibu bapa. So, ibu bapa meletakkan kita sebagai seorang pendidik awal kan tak tahu. Kanak-kanak ni kita dalam KSPK pun dah mereka highlight sampai berapa kita perlu ajar. So dalam 20, 50, 100 macam tu kan. Tapi ibu bapa dan kanak-kanak mereka belajar darab, bahagi, semua mereka dah belajar sekarang juga. Sampai PhD pun saya rasanya ibu bapa nakkan mereka habiskan sekarang ni. Sebenarnya kanak-kanak memang stres daripada ibu bapa tu tinggi sebab mereka meletakkan jangkaan yang lebih tinggi. Sebab kita ni tadika swasta. Sebenarnya ibu bapa boleh masukkan saja kanak-kanak dalam tadika prasekolah kerajaan. Tetapi apabila mereka choose tadika swasta ini, tanggapan mereka adalah anak mereka akan belajar lebih banyak daripada prasekolah. So sebab kita memang stressful because umur 6 tahun tu sepatutnya kita bagi mereka pembelajaran yang menyeronokkan. Kita nak kanak-kanak tu belajar melalui bermain, betul tak? Tapi disebabkan oleh stres yang kita terima, tekanan yang diterima daripada ibu bapa, kita terpaksa push kanak-kanak macam you have to read this, you have to study this. So macam elemen keseronokan tu kurang lah. Sebab ibu bapa dia memang dia compare, dia selalu suka compare. So why my child is never study until this? Dia akan tanya why he cannot read. Sebenarnya kita memang dah bagi banyak latihan, kita dah bagi semua tu, tapi kita takkan nak expect kanak-kanak tu boleh baca buku bahasa Inggeris yang banyak perkataan dalam tu sebab dia masih kanak-kanak lagi. Dan tahun 1, 2, 3 tu dia nak belajar apa? Kalau semuanya dia belajar dekat sini juga. So tetapi kita dah imbangi, kita cuba educate ibu bapa. Educate dan kid. Ini adalah syllabus. We are teaching a bit more than that if the kids can do that. So konsep tadika kami adalah macam kita tak nak push kanak-kanak terlalu banyak dan kita tak mahu gagalkan tanggapan ibu bapa. So kita balance kan. So itu memang stress sangat. Lepas tu dari segi perancangan RPH, kadang-kadang ada banyak projek, ibu bapa nakkan banyak projek. Dia nak sebanyak pertandingan dia adakan di prasekolah. Tetapi kalau kami fokus pada pertandingan projek-projek, dan pembelajaran terganggu. Anak-anak tak dapat belajar, balik semula kepada kami. Dan it's a cycle, dia akan berterusan. So itu pun susah juga untuk kami. Memang kami nak imbangi benda tu memang sangat susah dan memang stressful. Sebab ada deadline juga sometimes daripada PPD juga mereka suruh kita hantar yang tu, yang ni, borang ni. Dan tempoh masa yang diberikan tu sangat singkat. So we have to pass up the form within that time frame. Kalau tak, nanti kami akan di blacklist pula macam tu. So memang terlalu banyak stres dan bebanan. Tetapi masalahnya it's all maybe sebab kerajaan nakkan kanak-kanak semua dapat semua bersempurnakan. Sebab itulah mungkin kami telah ditekan dengan pelbagai bebanan kerja semua. Kecerdasan emosi untuk seseorang guru. EQ, emotional. So as a teacher, emotional well-being is very, very, very important because if we are not emotionally stable, then how we are going to handle our kids? Because every kid is not same, from their behavior to their cognitive style, from their background, so everything will differ. So as a teacher, we really need to be wise. We need to think in every aspect to manage even a single kid. So being emotionally equipped is very, very important. So how we can emotionally equipped? Maybe we can go for we can go for nourishing our mental state by take time out when we have a free time. We can involve ourselves in our favorite hobbies or activities to calm ourselves down
so that we don't get stress over the schoolwork as well as say teaching the kids. So for being emotionally equipped, we need to take care of ourselves first. So when we are nourished, when we are happy, then only we can spread that positive vibe towards the kids. So being emotionally stable is very, very important when it's come to teaching. Okay, kestabilan emosi itu seperti saya kata tadi, kita perlulah sabar. So kalau nak sabar tu, emosi kita mestilah stabil. Kita tak boleh macam kita jadi periuk tekanan. So we give pressure, one time burst. Tak boleh macam tu. Kalau kita rasa macam tertekan, ataupun rasa macam nak marah pada kanak-kanak tu, fikir sekejap. Okay, for me lah, kalau saya memang memang kita ada kanak-kanak macam istimewa dekat sini juga. Dia memang tak faham. Tapi kadang-kadang apa yang dia buat tu, kadang-kadang dia pukul budak lain, kadang-kadang dia cubit budak lain, tolak budak lain. So masa tu sebagai seorang cikgu kita rasa marah. Tetapi kalau kita nak salurkan kemarahan kita pada kanak-kanak tu, ada tak dia faham? Tak boleh kan? So apa yang saya boleh buat? Okay, saya akan kawal diri saya. Okay, first of all saya akan keluar dari tempat tu. So I'll take 5, I come here, sit down for a while, saya minum air dan go back. Ataupun saya suruh saya berbincang dengan cikgu lain. Okay, actually he did this, I don't know what to do, please go and handle him, teacher. So daripada kita perlu dapatkan sokongan daripada rakan sebaya kita juga, guru lain juga. Tak boleh kita dah simpan seorang-seorang. So we feel stress, try to release it. Sebenarnya kerja ni memang banyak stress, banyak tekanan. Dari segi pengurusan, dari segi ibu bapa, dari segi kanak-kanak itu sendiri. Kita nak, ibu bapa nakkan anak-anak tu dah pandai semua. So kita juga yang rasa tertekan. Kerana semua kanak-kanak memang tak sama. Ada yang sangat lemah dalam bidang ni tapi dia pandai dalam bidang lain pula. So dia memang semua kanak-kanak tak sama. So kita pun perlulah fahami kenyataan itu. Walaupun kita sebagai lumrahnya kita ni manusia, memang kita ada emosi, kita marah, sedih, menangis. Kadang-kadang rasa nak menangis pun ada, disebabkan oleh kanak-kanak. Tetapi as a teacher, we have to be stable. Jadikan muka tembok, flat face, don't show your emotions. Kalau kanak-kanak tu, kadang-kadang kanak-kanak ni buat tantrum macam ni tau, dia nak jadikan kita marah. So kalau kita marah, dia rasa lagi gembira, dia lagi lah dia nak buat. So first of all, reflect kenapa kanak tu buat nakal. So reflect yourself. Oh, dia nak attention kita. So just do a flat face, stand with them. So dia nak buat yang tu, okay, you can do. I have no problem. Within few seconds, they will understand that we are not reacting, Ah. so they will walk away. So itu adalah satu cara kita nak kawal kanak-kanak. So just have flex, okay fine, I have no problem, smile. Lagi senyum lah, dia orang lagi lah rasa, why not? Why my mom will be angry, why the teacher is smiling? Then they will be okay back. So that is how we handle our Especially emotion. during the orientation week, the kids, because they are entering school for new time, right? So they will scream, they will talk whatever they want, louder, and they just want to make us angry and want to call their parents so that they can go back home. So at that time, we really, because there is not one kid is crying, maybe around 10 to 20 kids will cry at the same time, and each of them needs a teacher. For example, if teacher is the class teacher, so 20 kids will surround you and they will ask for the attention. So you need to know how to handle that. So you burst out if like you couldn't handle your emotions. So our emotional stability is very, very important during that. Cara mengatasi stres yang ada pada guru-guru zaman ini. Okay, yang pertama dari segi kawalan tekanan pressure. Okay, sebenarnya ada banyak juga kursus-kursus yang actually kita boleh pergi, kita boleh layari dekat internet, free courses pun ada. Kadang-kadang kita perlu paid courses pun ada, macam mana kita nak release stress kita semasa kita jadi guru. Sebab mungkin kalau kita ni stress, kita mungkin mendera kanak-kanak itu dari segi emosi ataupun dari segi fizikal. So oleh itu kita perlu kawal dari segi kita boleh ambil dari, mungkin rujuk pada pihak psikologi ke, boleh minta pandangan daripada kaunselor ke, ataupun ikut kursus, ataupun boleh baca banyak buku yang berkaitan dengan emotional intelligence. So, memang ada banyak buku yang dia telah keluarkan, kita boleh baca buku-buku tersebut. Yang ketiga, kita boleh tanya guru-guru lain, guru-guru yang lebih berpengalaman, macam mana mereka sebenarnya mengawal stres mereka itu.
bagaimana caranya kita boleh bincang tanya pada guru yang lebih berpengalaman. Yang seterusnya kita boleh bincang dengan rakan sebaya kita juga, guru-guru yang sekerja. Kita boleh tanya mereka juga how to control these people. Kita boleh jadikan sebagai satu perbincangan. So after school maybe kita boleh berbincang antara satu sama lain macam mana kita nak atasi masalah ini. Mungkin guru lain mempunyai idea yang lebih baik, lebih bernas daripada kita. So itu adalah cara bagaimana saya macam saya nak bagi cadangan kepada guru-guru untuk mengatasi bebanan tugas mereka itu. Yeah, Stress very level. true. For us, as we have a stress as well. So normally after school hours, we will have a discussion with the teachers, fellow teachers. So whatever happened on that particular day, we will discuss about that. So is there anything injuries or anything related to kids issues or parents issues as well? We will discuss with our other teachers so that we can get an insight from them, and at the same time we can share our burden to them as well. So the emotion can diffuse at that time, and maybe we can get a message meditations at night or journaling. We can journal so that we can free up our mind, so it will work best. Or you can try to use aromatherapy oils and get enough sleep before come to school, because after we enter the school, as teachers say, our energy to be at different level. So that are the self-cares that we can take in order to make ourselves stable emotionally as well as physically. Cadangan daripada pengalaman cikgu sebagai membantu untuk kami dan juga bakal guru-guru di Cadangan dari segi macam mana? sebelum kalau nak jadi profesional penguruan, so cikgu tu nak macam mana tu profesional. Okay, first cikgu Nisa. Okay. From my point of view, because we have seen some few practical students as well, so the thing that we are noticing is that since nowadays students are millennial kids, their way of behaving towards kids is very different compared to our time when we are in school and compared to ourselves as well. So it's like how you are doing the work. Are you doing it genuinely, or are you doing it to get the salary, or are you doing it to get the marks? So in which part you are going to, even salary is important, but how to say, connected you are towards the work, because we can say we have seen some of the students, practical students or the new teachers who are not paying attention fully to the kids, which means even if they want to teach students for 30 minutes, they will be there for 30 minutes, but after the 35 minutes, even though another teacher needs help, as a teacher you need to go and help them. So you need to, when you come to school, the 4 hours should be with the kids. So at that time, we can't use our smartphones or we can't use our laptops, because students learn from adults' observation. So as a teacher, we need to be dedicated. And we need to be dedicated first, and we need to be genuine to that's what I would say to the future teachers. Okay, dari segi saya pula, saya akan cikgu tu perlu tanya diri dia sendiri dulu. Ada tak dia sebenarnya nak jadi seorang guru? Dalam guru ni memang ada banyak. Dia boleh jadi guru tadika, dia boleh jadi guru sekolah rendah, sekolah menengah, guru sekolah antarabangsa. So kalau dia nak jadi guru sekolah, guru tadika, guru prasekolah, dia perlu tanya diri, adakah dia mempunyai tahap kesabaran tinggi? Adakah dia mempunyai passion? Adakah dia passion dengan profession dia? Adakah dia suka kerja dia tu? Sebab kadang-kadang cikgu ni bukannya cikgu saja kerja dia, cikgu tadika. Dia perlu menjadi ibu, dia perlu menjadi bapa, dia perlu menjadi pengasuh, dia perlu menjadi guru. Kadang-kadang dia perlu menjadi seorang macam kita jadi macam sharing some emotion sharing. So what happened? Are you all okay? So anything you can come and talk to me. So kita perlu bergaul mesra dengan kanak-kanak. Kita tak boleh jadi cikgu kan, cikgu pergi kawan kanak-kanak ni macam ni, kanak-kanak macam tak. Kita ni setara. Kita perlu jadi setara untuk memahami kanak-kanak. Dan seterusnya, cikgu-cikgu semua kalau nak jadi macam cikgu di tadika swasta, mungkin gaji dia tak tinggi sangat. So cikgu semua perlu bersedia menerima kenyataan itu. Dan lebih-lebih lagi,
graduan pendidikan awal kanak-kanak ni sekarang sudah melambat dekat pasaran. So memang sekarang dah ada isu sama ada macam banyak cikgu-cikgu yang sudah kelulusan sarjana pendidikan awal kanak-kanak, dia tak dapat kerja dekat kerajaan. So memang ada banyak isu tu. Cikgu semua perlulah macam upgrade diri you. So kalau macam kita diploma tu memang tak dapat kerja, okay, upgrade yourself to sarjana muda. Kalau sarjana muda tak dapat kerja, upgrade yourself to sarjana. At least one step higher than others, so that you can be employed. Mungkin kamu boleh dapat kerja jika upgrade diri kamu. Dan seterusnya, dari segi perwatakan kita juga, kita perlulah seorang yang macam, kalau cikgu tu dia ada image dia sendiri, cara berpakaian kita, cara kita gunakan media sosial kita, itu semua adalah jadi tanda-tanda. Jangan ingat kalau kita ni ada private Facebook account, Instagram account, TikTok account, ibu bapa tak tengok, ibu bapa akan lihat semua. So dia akan follow kita punya WhatsApp status, dia akan follow kita punya Instagram, Facebook, everything they will see how is our character. Dia akan access daripada situ. Kalau kita jadi seorang guru, basicnya etika perguruan itu perlulah ada. Janganlah kita nak melampau-lampau, kita nak kritik orang lain ke, kita nak macam buat sesuatu yang tidak senonoh, seumpamanya kita buat macam tu. Kita kena jaga image diri kita di hadapan ibu bapa. So, dan seterusnya, janganlah bekerja hanya untuk gaji. Kerjalah untuk macam kita nak educate. Kerja ni memang terlalu mulia. Sebenarnya kalau kita jadi seorang guru pendidikan awal kanak-kanak ni mungkin gaji sikit, tetapi dia punya pahalanya besar tau. Kita boleh dapat banyak kebaikan. There is a lot of positivities that you get from this job. You can get appreciation from the parents itself. Sometimes parents will cry in front of us. They say, oh my God, I got a child never do this. This is the first time we do this. So, but they will cry in front of you. So just ingat your pahala. That one will protect you elsewhere. Mungkin you nak dapat kemalangan teruk, you just like escape from a small thing, that will happen. Macam berlaku banyak miracle around you. Something positive will happen to you. Just be positive. Salah terakhirnya, apakah nasihat teacher kepada yang bakal teacher yang menjadi cikgu sebagai terpaksa? Okay, kalau seorang guru tu terpaksa jadi guru kan, so we have to make sure that we try to love the profession. So at least tanamkan, macam mungkin boleh lihat video-video motivasi ke, video-video apa ke yang boleh membuatkan dia sukakan profession ini. So mungkin sekarang ni kita ni memang tak boleh choosy sangat dengan profession kita. Kita dah belajar dalam bidang ini, of course lah tak akan dapat pekerjaan dalam bidang ini juga. Betul kan? So maksudnya cikgu perlulah mendalamkan, okay, macam ada dua benda. Satu, kita boleh kerja untuk gaji, kita boleh kerja untuk kita punya gaji dan juga passion kita. So kalau kita kerja dengan kerja untuk gaji dan passion kita sukakan kanak-kanak itu, kita tak akan dapat stress sangat. Kalau kita kerja untuk gaji saja, everything will get stress. Kita buat yang tu stress, yang ni stress tu saya. Tu akan memberi tekanan jiwa kepada kita. Kita mungkin mendapat masalah psikologi juga. So kita perlulah lahirkan rasa cinta pada kanak-kanak profession tu. So mungkin cikgu-cikgu sebelum mendapat pekerjaan tetap, mungkin dia boleh pergi kerja sementara dekat prasekolah ke, dekat tadika ke, jadi sementara, just to learn how your situation will be. Bukan, sometimes situation will be different. Kadang-kadang kita mendapat anak murid yang terlalu hyper. Kadang-kadang kita mendapat students yang okay. Memang semua dia boleh faham, dia boleh ikuti pelajaran kita. Kadang-kadang kita mungkin mendapat kadang-kadang yang terlalu lemah. So kita mungkin dapat semua tu. So macam mana kita sebagai seorang guru boleh mengatasi masalah-masalah dalam semua keadaan ini? So that is very, very important. Kalau terpaksa jadi cikgu juga, cikgu dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini, terpaksa lah kita nak cintakan kita punya profession. Don't be so macam no, whatever it is I don't do. Kalau kita buat satu kerja tanpa ikhlas,
that will reflect your work. Mungkin yang pengurus ataupun guru besar politik lihat you punya prestasi kerja, dan it reflect. Mungkin kalau cikgu tu rasa macam guru besar rasa, oh dia ni bagus sangat, mungkin kita boleh recommend dia untuk mendapat award ni, ataupun kalau pengurus mungkin kita boleh naikkan gaji dia. So that is one of the benefit that we get kalau kita sukakan kita punya kerja. So kalau terpaksa jadi cikgu juga, terpaksalah kita love that profession. So, if a teacher will forcefully into the work, so the first thing we can do is just expect. Because the best example is during COVID-19, many pilots have lost their work, and what they did, they become they sell scouts for their daily life. So compared to that, who fall from a high place to here, so I guess we have a work to do. So as a teacher, start to appreciate what you have. When you appreciate what you have, you will get more. So try to accept the situation, be positive, and do what you can do genuinely, so that you can get more of the things. When you do this job, the person come and watch you, and you can get a better job if you're not still interested in teaching. So just accept the situation, be positive, and be genuine in whatever you're doing. Because even though you don't like the job, you're still getting the salary from that job, and you are living in that salary. So you need to understand that. So if you don't like that job, if you go from the job, then the next month in reality we don't have food on our table, right? So rather than working in stress, the choice is yours. Whether you want to be positive, you want to handle the situation in a positive way, or you want to handle the situation in a negative way. So the best way is just accept it, so that you can get more good things. Mr. Hadir, Thank you so much.